খালেদা জিয়াকে যদি হাসিনা তার অন্ধকার কারাগারে বন্দী করে না রাখতো, তাহলে আজও তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকতেন। তিনি বেঁচে থাকলে আজ কত খুশি হতেন তার সুযোগ্য সন্তান নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আমার বাবা। আমার आज मैं अपनी माँ के लिए वो सब मांगता हूँ जो उनकी खुशी के लिए जरूरी है। ऐ अल्लाह, मेरी माँ को इतनी खुशियाँ दे कि उनके चेहरे से कभी मुस्कुराहट न जाए और उनको इतनी सेहत दे कि उन्हें कभी किसी की मुहताजी ना हो। ऐ अल्लाह।